वालेकुम। आज हमारे इस बॉटनी में जो हम टॉपिक डील कर रहे हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो हम किंगडम फंजे डील कर रहे हैं, आपको पता है कि जो फंजे हैं उनको हमने बताया है कि वो दे आर ए क्लोरोफिलस, दैट इज़ द फंजे आर नॉन ग्रीन, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, remain as or they obtain food as parasites or saprophytes। तो उनके जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं वो कल हमने डील किए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है इस रिप्रोडक्शन में, तो तीसरा जो कस्म है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजे। तो प्यारे बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपेटिबल न्यूक्लियाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो जो न्यूक्लिया है उनका फ्यूजन होता है, इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपेटिबल न्यूक्लिया। सम फंजाई डेवलप distinct male and female sex organs, whereas others advanced forms do not develop them। तो कुछ कुछ जो होते हैं इनमें एक कस्म के जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो कुछ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फंजे जो होते हैं उनमें वो मतलब हम उनको कहते हैं कि उनमें ये नहीं होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेनिज्म। इन सच फॉर्म द सोमेटिक हाइफी टेक्स पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सोमेटिक हाइफी जो हाइफी होता है, तो हाइफी ही इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंजाम देता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी दिस इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेक्सुअली कंपेटेबल एलिमेंट्स। तो जब हम कहते हैं कि जो ये होता है प्लाज्मोगेमी, इसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है दो सेक्सुअली कंपेटेबल एलिमेंट्स सच एज स्पोर्स, गमीट्स और वेजिटेटिव सेल्स। तो जैसे कि इसमें स्पोर्स होते हैं या गमीट्स या वेजिटेटिव सेल्स, उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका अगर फ्यूजन होगा तो उसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कम्स टू लाई इन ए सिंगल सेल बट दे नॉट फ्यूज। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये हैप्लॉइड न्यूक्लिया होता है कम टू लाई इन ए, दोनों एक ही सिंगल सेल में आते हैं बट दे डू नॉट फ्यूज, लेकिन फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्लाज्मोगेमी। तो इसी तरह से दूसरा जो है उसको हम कहते हैं केरोगेमी। तो प्यारे बच्चों, केरोगेमी दिस इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर ब्रॉट टुगेदर बाय प्लाज्मोगेमी। जो प्लाज्मोगेमी से दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होते हैं, तो उसके बाद होता है केरोगेमी दिस इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर। जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, जब दो न्यूक्लियर का फ्यूजन हो तो उसको हम कहते हैं इट इज़ प्लाज्मोगेमी। द न्यूक्लियर और हैप्लॉइड, इन दिस केस द न्यूक्लियर जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं एंड फ्यूज फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियर। इस तरह से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस वजूद में आता है। कैरियोगेमी में टेक प्लेस आइदर इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी और देयर इज़ ए सफिशेंट इंटरवल बिटवीन द टू स्टेप्स। तो या ये तो जल्दी इस प्लाज्मोगेमी के बेद ही ये शुरू होता है, या इसमें खुद ही थोड़ा एक कस्म का इंटरवल आता है दो स्टेप्स के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ कैरियोगेमी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो लेकिन कैरियोगेमी जो होता है इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर हैप्लॉइड न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है। तो इस तरह से डिप्लॉइड न्यूक्लियर वजूद में आता है। तो जो कैरियोगेमी होता है इसमें इसमें होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियर फॉर्म होता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मियोसिस। मियोसिस कैरियोगेमी इज फॉलोड मियोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियर। तो इस मियोसिस क्या इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो जो कैरियोगेमी में डिप्लॉइड न्यूक्लियर फॉर्म होता है, तो मियोसिस से उसमें रिडक्शन होती है या रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस या मियोसिस टेक्स प्लेस, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन हैप्लॉइड न्यूक्लियर। इस तरह से एक हैप्लॉइड न्यूक्लियर वजूद में आता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। दूसरा होता है कैरियोगेमी, इसके में न्यूक्लियर के टू न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है। तो इस तरह से डिप्लॉइड सेल वजूद में आती है। तो इसके बाद होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है या मियोसिस, जिसमें न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड नंबर है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियर में चेंज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके 3 स्टेप्स हैं। देर आर वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन इन फंजाई। तो इसके बहुत सारे स्टेप्स मतलब मेथड्स हैं। सेक्सुअल फ्यूजन के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है गेमेटिक कॉपुलेशन। गेमेटिक कॉपुलेशन, प्लेनो गेमेटिक कॉपुलेशन। तो
جو یہ گیمیٹک کاپولیشن ہوتے ہیں تو اس کے دا موٹائل گیمیٹس آر کالڈ پلینوگیمیٹس. اٹ مے بی ایدر آف دا 3 ٹائپس. تو جو گیمیٹس کا فیوژن ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں دیٹ از گیمیٹک کاپولیشن. تو جو موٹائل گیمیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پلینوگیمیٹس کہتے ہیں. اٹ مے بی. تو یہ جو گیمیٹک کاپولیشن ہے یہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے. پہلا ہے آئسوگیمی، دوسرا ہے این آئسوگیمی، تیسرا ہے اوگیمی. تو ہم 1 بائی 1 ان کو ڈیل کریں گے. تو پہلا ہم پڑھیں گے آئسوگیمی کو. اٹ انوالوز فیوژن آف 2 مارفالوجیکلی سملر اینڈ موبائل گیمیٹس. جب 2 مارفالوجیکلی سملر جو ہوتے ہیں 2 مارفالوجیکلی سملر، جب 2 مارفالوجیکلی سملر گیمیٹس جب ہوگی تو جو موبائل ہوں گے اگر وہ سملر، مین تھنگ ہے سملر، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل سملر ہو تو اس کو ہم تو پھر اس کو ہم آئسوگیمی کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا ہے این آئسوگیمی. ہیئر بوتھ دا فیوژن گیمیٹس آر موبائل بٹ دا میل گیمیٹ از سمالر. یہاں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ جو میل گیمیٹ ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے دا فیمیل گیمیٹ. اگر میل گیمیٹ سمالر ہوگا فیمیل گیمیٹ سے تو اس کو ہم این آئسوگیمی کہتے ہیں. تو تیسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوگیمی. اوگیمی کیا ہوتا ہے؟ ان دس ٹائپ آف کاپولیشن دا فیمیل گیمیٹس از لارج اینڈ نان موبائل وائل دا میل گیمیٹس از اسمالر اینڈ موبائل ڈیو ٹو فلیجلا. تو اوگیمی میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنس آف فلیجلا ہوتا ہے. تو اس فلیجلا کی وجہ سے وہ موبائل ہوتا ہے یا مومنٹ کرتا ہے جو ہوتا ہے اس میں میل گیمیٹ، تو وہ موبائل ہوتا ہے اور وہ سمالر بھی ہوتا ہے. تو ایسے میتھڈس کو ہم کہتے ہیں اٹ از سمپلی نون ایز این آئسوگیمی. تو تیسرا ہمارا یہاں پر ہے اوگیمی. ان دس ٹائپ آف کاپولیشن فیمیل گیمیٹس از لارج and non-mobile while as the male gamete is smaller and mobile and due to flagella it is اوگیمی. اوگیمی میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو یہاں پر ہوتا ہے فیمیل گیمیٹ وہ لارج ہوتا ہے اور نان موبائل ہوتا ہے. جو میل گیمیٹ ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے اور موبائل ہوتا ہے یعنی مومنٹ بھی کرتا ہے ڈیو ٹو فلیجلا. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ گیمیٹک کاپولیشن ہے 3 طرح کی ہو سکتی ہے. پہلا آئسوگیمی، جبکہ دونوں گیمیٹس جو ہوتے ہیں وہ سملر ہوں گے، مورفولوجی ان کے اسٹرکچر سیم ہوگا. این آئسوگیمی میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان میں دونوں سیم نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بڑا ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا ہو سکتا ہے، یا میل بڑا ہو یا فیمیل چھوٹا ہو. این آئسوگیمی. تو اس میں تیسرا اوگیمی ہوتا ہے جب فیمیل گیمیٹ لارج ہوگا تو میل گیمیٹ سمالر ہوگا. اسی طرح سے اوگیمی میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل گیمیٹ ہوتا ہے وہ نان موبائل ہوتا ہے اور جو میل گیمیٹ ہوتا ہے وہ موبائل ہوتا ہے ڈیو ٹو فلیجلا. تو ایسے اس کو اوگیمی کہتے ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں گیمیٹک کاپولیشن اٹ از آف 3 ٹائپس: آئسوگیمی، این آئسوگیمی اینڈ اوگیمی. تو اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جو یہاں پر ہم دکھا سکتے ہیں کہ اٹ از آئسوگیمی. پلینوگیمیٹک کاپولیشن جو ہوتی ہے اس میں دونوں جو گیمیٹس ہوتے ہیں شیپ اینڈ مورفالوجی اٹ از آئسوگیمی. تو دوسرا این آئسوگیمی، جب ایک ان میں سے بڑا ہو تو دوسرا چھوٹا ہو اس کو ہم این آئسوگیمی کہتے ہیں. تو تیسرا جو ہوتا ہے اوگیمی. اوگیمی میں کیا ہوتا ہے؟ جو ایگ ہے یہ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو میل پاٹ، ایز کمپیئر ٹو دس میل پاٹ. جب فیمیل ایگ بڑا ہو ایز کمپیئر ٹو دا میل گیمیٹ تو اس کو ہم اوگیمی کہتے ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو پلینوگیمی کاپولیشن ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے: آئسوگیمی، این آئسوگیمی، اوگیمی. تو دوسرا جو میتھڈ یہاں پر ہے دیٹ از گیمیٹیجیل کانٹیکٹ. گیمیٹیجیل کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ان دس پروسیس گیمیٹس آر ناٹ ریلیزڈ فرام دا گیمیٹیجینیا. Instead, the 2 gametes or of opposite sex come in contact, and the gametes are directly transferred from one gametogene to other through a tube called fertilization tube, such as albigopythum. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ جو ہوتا ہے میل دونوں جو گیمیٹیجن ہوتے ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کے سیکس کنٹیکٹ اس میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. گیمیٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک گیمیٹیجن سے دوسری گیمیٹیجن سے. تو تھرو اے ٹیوب دیٹ از کالڈ فرٹیلائزیشن. اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از فرٹیلائزیشن ٹیوب. تو ہم دکھا سکتے ہیں اٹ از گیمیٹیجل کنٹیکٹ یہاں پر ہم دکھا سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو یہ ٹیوب فارم ہوتا ہے ان کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از گیمیٹیجل ٹیوب اور فرٹیلائزیشن ٹیوب. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ دی گیمیٹس آر ریلیزڈ فرام ون ٹو اندر.
اس طرح اس کو کہتے ہیں اٹ از گیمیٹیجیل کنٹیکٹ. تو تیسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں گیمیٹیجیل کوپولیشن. گیمیٹیجیل کوپولیشن اٹ از دا نیکسٹ ون دیٹ از گیمیٹیجیل کوپولیشن. جو تیسرا بولا ہے اٹ انوالوز فیوژن آف دا انٹیر کنٹینٹس آف ٹو گیمیٹیجیا. جو انٹیر کنٹینٹ ہوتا ہے دو گیمیٹیجیا کا ان میں فیوژن ہوتا ہے. ٹو گیمیٹیجیا آف ڈفرینٹ سیکس کمز کلوز ٹوگیدر اینڈ دا کامن وال بٹوین دا ٹو گیمیٹیجیا ڈیزالوز. جو ان کا کامن وال ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان دیٹ از بریکس ڈاؤن اور ڈیزالوڈ. ایز اے رزلٹ دا کامن سیل از فارمڈ where the protoplasm and the nuclei of the gametegia fuse. تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وال بریک ہوتا ہے یا ڈیزالو ہوتا ہے جو پروٹوپلازم اور نیوکلی آف دا گیمیٹیجیا ہوتا ہے وہ فیوز ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں گیمیٹیجیل پاپولیشن. اٹ اکرز ان میوکر. تو اس طرح سے بتا سکتے ہیں جو گیمیٹیجیل پاپولیشن ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ان کے درمیان جو ہوتا ہے یہ اس طرح سے ان کے درمیان جو ایک وال ہوتا ہے یہ وال بریک اپ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ وال جو ہوتا ہے یہی بریک اپ ہوتا ہے یہ وال. تو اس وال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وال ہوتا ہے یہ بریک اپ ہوتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس میں اے سارٹ آف پروٹوپلازم نیوکلی آف دا گیمیٹیجیا فیوز میوکر. اس طرح سے جو تیسرا میتھڈ ہے اس کو کہتے ہیں سپرمیٹائزیشن. تیسرا جو میتھڈ ہے دیٹ از سپرمیٹائزیشن. سم فنجی بیسیڈومائسیٹس اینڈ ایسکومائسیٹس پروڈیوسز نیومرس مائنیوٹ یونینیوکلیٹ سپور لائک میل گیمیٹس کالڈ سپرمیشیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ مطلب فنجی ہوتی ہیں جیسے بیسیڈومائسیٹس ہے ایسکومائسیٹس ہے ان میں نیومرس مائنیوٹ یونینیوکلیٹ سپور لائک اسٹرکچرس پروڈیوس ہوتے ہیں. جو میل ہوتے ہیں وہ یونینیوکلیٹ ہوتے ہیں اور نیومرس ہوتے ہیں بہت مائنیوٹ ہوتے ہیں. تو وہ گیمیٹیجیا ان کو ہم کہتے ہیں سپرمیشیا اور سنگل سپرمیٹیم. دیز آر ناٹ موبائل اینڈ آر کیریڈ بائی ونڈ. تو یہ موبائل نہیں ہوتی ہیں. دیز آر کیریڈ بائی ونڈ یا ونڈ کے ساتھ یا انسیکٹس کے ساتھ یا واٹر کے ساتھ. یہ کہاں پہنچتے ہیں فیمیل گیمیٹس تک پہنچتے ہیں تھرو وچ دا نیوکلیس آف دا سپوریم از ٹرانسفر ٹو دا ریسیپٹیو ہائپر. اس طرح سے کہاں پہنچتے ہیں ریسیپٹیو ہائپر پر پہنچتے ہیں. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سپرمیٹائزیشن ہے تو اس طرح سے یہ میل سے فیمیل تک ٹرانسفر ہوتے ہیں یا فیمیل پاٹ تک پہنچتے ہیں. یہ اس کے لیے ایجنسیز ہوتے ہیں یا اس کے لیے کیریئرس ہوتے ہیں جیسے ونڈ ہے انسیکٹس ہے واٹر ہے. تو اس طرح سے فیمیل ہائپے تک پہنچتے ہیں. لاسٹ جو ہے دیٹ از سومیٹوگیمی. سومیٹوگیمی جو ہوتی ہے سومیٹوگیمی میں کیا ہوتا ہے ان سم فنجی سیکس آرگنز آر ناٹ پروڈیوسڈ. اس میں سیکس آرگنز پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں. انسٹیڈ سومیٹک سیلز ڈائریکٹلی فنکشن ایز گیمیٹیجیا. اس میں جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی فنکشن کرتے ہیں ایز دا گیمیٹس. تو اس طرح سے کہتے ہیں جو سومیٹو گیمیٹ ہوتے ہیں اس میں جو سومیٹک سیلز ہوتی ہیں ہائپی ہوتی ہیں دے ایکٹ ایز دیز گیمیٹس. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیورنگ دس سومیٹو گیمی ڈیورنگ دا سیکس آرگنز آر ناٹ پروڈیوسڈ. تو جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں وہی ڈائریکٹ فنکشن کرتے ہیں ایز گیمیٹس. اٹ از پینوپورا. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکچول میتھڈ آف ریپروڈکشن ہے یا تو یہ گیمیٹک پاپولیشن سے ہو سکتی ہے. دوسرا ہے گیمیٹیجیا کنٹیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے. تو گیمیٹیجیا کوپولیشن سے بھی ہو سکتی ہیں. اس طرح سپرمیٹائزیشن سے یا سومیٹوگیمی سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو ہیو گاٹ دا لیسن نائسلی. ہیو اے نائس ڈے. تھینکس. ہیو اے نائس ڈے.